Johar ge Indian YouTube family. Our good morning sanamku. Tihin in dekhao peya susunia buru. Jahan do Bakura district Rena Chatna Thana Japare Mena A. Bakura Khonko 45 minutes. और छटना खंडो 20 मिनट टाइम लगा आ नय आले सेता सेता नगन माछारे सेते रेना नदे पार्क मेना आ जहाँ दो मुरु बहा इको पार्क नुटू नदे मस्त बोन खेलो डालेया नदे दो लॉज मेना आ रेस्टोरेंट मेना आ नपाई तहन लगी चट बोंगा रेना ओमा बोसाक्रे मोरे महाधोरे मारंग मेला हुआ नोआ पार्क रे आदि किछु मेना नेल पे पैसा नदे आले दो टुपू रेना नोआ दा दो तरुप मोचा खन जरो आ नदे दीदा ताकू को ले दाय नदे टाइगर हिजुआय तो ओनाते नदे टाइगर को बेनाव का दिया नदे तूफान लेखन आजा को चाबा आ तो नोआ दू मारांग बुरु थान कना दो शिव मंदिर में ना मारांग बुरु थान में ना नरसिंह में ना पुजो करे एम वाला के नुई नरसिंह हुडिंगे तहे कना आर दीदा तकु को ले आए मारांग सेरा हराए ना नदे दो दुर्गा मंदिर बड़ काली मंदिर भैरव थान जत को मेना किटा नदे जहाँ तीना मंदिर खन को मेना तो बुरु चौथरी मेना नोआ को तो जतो बुरु चौथ रेना मंदिर कना आई मा কেমন উঠলাম আমাকে একটু দিয়েছি নামছিস এটা সিঁড়িতে স্টল করে নাম আমি শিব ঠাকুর কিনতে যাচ্ছি শিব ঠাকুর আমার যে ঘরে শিব ঠাকুর ওটা একটু গলে গেছে মা ওই ঘরে শিব ঠাকুরটা পুজো করবে আর আমি সব ঠাকুরটা পুজো করব নদে জিনিস কিছু লে হাতাও কেদা নদে ধীরে না জিনিস বিখ্যাত কলে দাঁড়া আচুর কেদা আর আলে মেলা করে দাঁড়া আচুর কেদা
না ওইগুলো না, কিছু পাথর রেনা জিনিস হাতাও কাতে না তো সুন্দর পাথর রেনা জিনিস বানাও কানা লাइन ब लाइन दहय कना एल्दा पे कितना सुंदर नरक कना এরপর ওরা রে রুর কানা আর রাস্তারে মাতকম দাঁড়ি রে নাম কেদা তো নোয়া দো মাতকম বাহা আরো চলো তবে চিলকানে কাটে বুঝো কেদা টাটা বাই বাই।